Good evening, everyone. Today is my 24th day of improving my communication skills. So today, abi na kon ma-report kami. But then, thankfully, nagdugay ang report sa group 2, which is ang nauna sa amon. Kay after sina group 3 nga daan kami ang next reporter. And thankfully, nasakop nila ang naging time balas ang amo tong specific subject kay not only they explained well ang ila naging topic but also they provide various examples and explanations to further understand kung ano ang ila gina discuss. And one of the most and the other reason pagayad ko naman nagdugay, it is because apat sila ka member. So, amo na natapos nila tanan. Kami, next week naman, which is sa Tuesday. But, unsure pa ina sa, or tentative, ang muna nga schedule kung maka-report din man kami bala, it is because mahatag sang quiz ang group 1 kag group 2 or ang mga nauna nga nag-report. And basically, sa subong or sa next week, dumutamo gid kami re-reviewhon bukod sa statistic nga long quiz kag sa other major subject namon nga with the same professor, matag siya long quiz sa duha ka subject. Mayara pa gid kami another quiz or long quiz man para sa panghapon namon nga subject. So basically, next week sang Tuesday is full of quizzes. I don't know lang kung paano na namon siya ma-survive, but I think it is a reasonable man kung naman naging amon schedule kung naman na puro quiz kami for the next week. It is because we have this long weekend sa subong nga week. Kay buwas, ay hindi kay sa Thursday, pakadto Saturday, Sunday, Monday is holiday. So, pilagid kami kaadlaw na wala klase, kag ging take advantage gina sa amon mga professor for us to review sa kung ano man ang ilaging discuss this week. And that's all for today's. And I was really happy. Ay, hindi ko man happy. I was really amazed. Idya sa first reporter sa group 1, which is si April. It is because not only she is very confident presenting herself in front of the class, but she also accurately discuss the specific topic or points that are needed sa amoto nila nga topic. Namo siya mag-provide nga examples, information, and also research studies and mga information nga pwede makuha sa news. Kag very malata mo sa iya nga nag-prepare, nag-research, kag nag-review gid sa. And I was really inspired sa iya. That's why during sang iya nga report ging obserbahan ko siya, and I notice nga feel ko ga practice or sanay ni sa public speaking or pag istorya bala in front of the audience, in front of the people. It is because nahalata ko wala siya masyado gagamit sang filler words, which is very uncommon gid kay mostly nga daan sa amon ako mga classmate kung mag-report sila sa una hambal gid sila sa mga filler words, although miski gano pa na siya ka well explained ang ila gina-present, but they cannot help themselves to use filler words more frequently. And I was really surprised sa iya. So dito ko ging assume nga sa nga person is sanay na iya sa public speaking. She had a lot of experience when it comes to that. That's why it was more easy for her to present
And also she is very have ang iyang body language straight gid siya, straight. Tapos ang iya eye contact wala sa audience is ara gid niya sa una ang iya panulok, and then she is using her brain in explaining it kumpara sa ginalagpat niya lang or ginamemorize niya lang. She is really learning kag based sa overall observation ko, she understand well ang iya topic. Well, expected man na siya kay basically siya ang isa sa pinakamaalam man nga persona sa amon nga section. Isa siya sa pinakamaalam. Although she is not officially a Den Lester, but she is one of the most qualified and smart student kaya nga mamal mo nga maalam gid because she have many ideas, and she also know how to basta na mga bagay makita mo sa isa ka smart student. And I'm hoping next week will be the day nga makareport kami, kay I'm also hoping na tani makareport kami sa sina nga day, although very pressuring siya. Syempre nga daan aga 7:30 I mean 8 gali amon umpisa sang klase, 8 pa kadto sa 11:30. Puro quizzes kami kag isa na dira ang statistic, which is very mabay ko gid nga ano siya, hindi siya mahupos, but makaya man kaya nun kung lagpat mo ang formula kag you have a better basta gets mo ang ginpinang tudlo, which is easy man sa amon kay gets gid yan namon ang gintudlo sa amon ni Sir RL kagina, kag we understood it well kumpara sa first year kaysa first year nga daan with the same very professor nga nagka 2.75 ako. Iyang subject is also has statistic. Dahil sa tunga time niya hindi to namon masyadong magets, it is because ibagay niya ang method nga iya pagtudlo do very traditional bala, in a way nga daw hindi namon masyadong ma-follow up sakon, hindi ko masyado siya ma-follow up, hindi ko kasunod kag hindi ko man maintindihan. But then subong is very different na, it is because ging isa-isa gidya ni Sir RL tudlo samon step by step kung paano kwaon ang isa ka, for example, isa ka formula or ang isa ka problem in a way nga easy to understand. That's why I'm confident man nga nga naka-follow man ko bala or naintindihan ko man ang iya nga gin-discuss. And then after that, we hang out sa akong mga friends dito sa boarding house ang isa ko ka group of friends man, and we tambay lang kami kay mainit nga daan. And after that, uli. Subong I successfully upload the day 15 to day 19 nga mga videos, and because of that I have the chance to delete ang mga naging recent videos ko, which result sa another free space naman, free storage naman, and this will enable me to upload more and more videos consistently. Actually, dutikan ko na malipatan nga mag-video subong kay pinawat-awat mo kagina na tulugan gani ko kag plano ko tani nga matulog na lang diretso subong. It is because aga pa ko buwas kay may photoshoot nga daan kami, and also I'm trying to be mindful gid sa time we're in, kung ano yung call time bala ang ging hatag dapat before that ara na ko do ginatry ko. I mean, I'm improving myself nga maging ano kayong tawag sa inang on time bala nga person, hindi ilog sa ito nga luga pabaya bala sa time per me late. I don't want to be like that. That's why I'm improving myself currently, although hindi siya maupos, but
as time goes by, na-achieve ko man. And that's all for the quote of the